বইটা ঠিক আছে, নষ্ট করার জিনিস। ভাতের দেখো ইয়ে করে বাচ্চার বইটি তুই করে তেলের বোতল ফাটাইয়া তেল ফোম সে পেস্ট ভাঙ্গা একদম মানুষের কথা বললে টুথপেস্টের ইয়ে শেভিং ফোম এইগুলো আর এসে ভাতের ব্যাগ বস্তা ঘরে দাম সব বনকে গুলো পর কি আবার আছে না শুরুটা দিছে ইলেকশনে দিন 20 মিনিট 10টা 20 অলরেডি হয়ে গেছে আমি অ্যাকচুয়ালি মাঠে আসলাম আমরা আমি বইয়া পড়াত খেতেছি আমি খালি হেবাই দিতে আসলাম হেরে খালি সারা শরীরের বিজা আমি হেরে বাইতে নিয়ে বলছি তোমার গন্ধ সারাদিন খাইছে না হেরে মা একটু ফল কাটতে দিচ্ছে খালি মানে হে খাওয়া ডরে করতো না আমি দৌড়ে আবার বাইতেছি তাড়াতাড়ি বাইরে সবাই গেছি বসতে তাড়াতাড়ি বাইরে তো এ তো মানে একটা মা হে আর আমার ছেলে হলে ওই পাশে বাইরে আমার মিসেস আমার ছোট ভাই ভিতরে আছে তারা বাইরে আছে আমি বাইরে দাঁড়াবে সেরা বেড়ানো ইন্ডিয়ান ইন্টারনেট ব্যাট মানে বেড়াটার মধ্যে খুবই যাবে আমার ছোট ভাই একটু মানে ফেটে আর কি একটু মানে অসুস্থ আর তারা কোনো মতো আমার মিসেসের এনে বের করছে আমরা সবাই গেছে আমি এগিয়ে আসছিলাম তারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মানে এটা তো মানে মানুষের পক্ষে নাই এটারই বহুত প্রকাশ ছিল। সকালবেলা মেইনিসে সকালবেলা যখন আমরা এজেন্টের 3টা বুথ আছিল 3টা বুথের এজেন্ট মানে ঢোকাইতে আসছিল সুযোগটা রেখালে আমি কোনো রকমে ঢোকাই দিয়ে আমি বেরিয়ে গেছি বেরিয়ে রাহুল রেহারা গেছি আমরা সব লোক লইয়া কাকু সহ আমরা লোক লইয়া মডেল স্ট্যান্ড দিয়ে আমরা মার্চ করছি মানে 1-150 মানুষ তখন তারা ফিরে গেছে তখন বুঝলো যে মানুষ আই পড়ছে তারা ফিরে গেছে এই যে আমাদের লোক যে সকাল থেকে 12টা একটা পর্যন্ত জাম করছে বুথে তারা যেটা চাইছিল তারা জাম করবো উল্টা হয়ে গেছে এইটার রেস্টটা রাত্রেবেলা আমরা একদম ইয়ে করছে যার কারণে যেটা তারা প্ল্যান করছিল এটা করো না এটা তারা মানুষ এবার কষ্ট করে আমরা মানে 6টা গেছে 2টা লোকার একটা লোকার আগে ভাঙছে জিনিস বাইকে ভালো মানে এটার লোক একটা প্যাকেটের মধ্যে ভাবলেন কিছু অন্য ইমিটেশন আছে এই যে আমার ঠিক আছে পুরোটা 3টা বুক আমরা 10 আছে আরেকটা বড় রাখ আছে স্টেট ওয়াইজ রাখ লংতরাই বেলি সাব ডিভিশननि सामुनु बाजारनि सालथाङादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंतराय हाबं एबा खाय लंतराय हिल अदायो थांनाय 1967 नि सिमि दाकसाकजरा बिसिपति
শিব চতুর্দশীনি জরাগো খাই পালাই যাগো গারা খাইयै তের হাজার হাজার ভক্ত অদে থাঙ্গো বংনি মানসি সরুগনানি এবা খাই বাবা লংত্রাই নিদায় নারিকালা বুনানি ত্রিপুরা হাস্তেনি আলকা তীর্থস্থান হাইকিয়ে অলংত্রাই হাবং তাকসাক জরা সিনিমুং মাইয়াখো লামা কলমা হামিয়া তৈ হদনি সুযোগ সুবিধা করই তফংচে কাবাংমা লোকরক তাকব অর বিশিপতি থাঙ্গৈ দঙ্গো লংত্রাই হাবংনি ডেভেলপমেন্টনি বাগै बाराय बाराय यापिरक सेजाखा अबनो जेरैनाय तिनि जों सागै मानखा 49 सामुनु आजकथाइनि काजाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 24 सेप्टेम्बर 2014 बिसिग सामुनि लंत्राय हाफंनो टुरिस्ट स्पट सामनि बागै दलाइ डिस्ट्रिक्टनि डीएमनि याक्तै खलाय हास्तेफा बीबी आचार्यानो कक्तुन सैजाखिने अबनि उलो अकक्तुन फरवार्ड खलायै 30 सेप्टेम्बर 2014 बिसिग दलाइ डिस्ट्रिक्टनि डीएम त्रिपुरा हापांनि टुरिज्म डिपार्टमेंट एबा खलाय बेरायखराय बेदेकनि मैनेजिंग डायरेक्टर नो कक्तुन सुइख्या कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 8 जानुवारि 2016 बिसिग एसेम्बली सेसन जरिफुगोबो बनो लागै सुमुं तिसाजाक हिनैजों सागै मानखा अवदै जायतक मुंनि बिसिंतय बिल्डिं नग्रक खोंसा खोंनै तांगायरो जंमानि नंजाखा तफुं लामा कलमा तय हर इलेक्ट्रिसिटीनि मुंसा डेभलपमेंट नंजगिया कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरानि उलो फाइनाय एमएलए नि जरागोबो मुंसा डेभलपमेंट रक नंजागिया फाइदि गायजों ताबक अ लंत्राय हाबंनि पुजारिनि खोक्तै खानागाय नायलायनो अ लंत्राय हाबंनि लाइबोमानि कथमारक लंत्राय আমাদের হাপং দে বাইফুনি সিমিরক দেখে মেলা রক পূজা আস্তাকে রজাকে থাকে বত অনেক বালখা যিনি আচু আচিন ছাউন জোড়া প্রথম কাই ম পদ্ম আসন পদ্ম আসন হিসে বুমুং রাগো থর পদ্ম আসন উংতে উংতেছে ইমাং সাজাগৈ লুংত্রাই শিবলিঙ্গ যত জন্ম অব প্রথম হইতে সৃষ্টি মাটির জন্য শিবলিঙ্গ ম নারকা বুনাই নারকা খাইনাই তৈ হক যেত তৈপং ভাব ব থামিয়া অর নক করে থাঙো গ মুখাই শ্রী বিষ্ণুপদ রামপদ অব আরাই ও মুখাই মায়ং ও তোলানি মন্দির খাই মাইয়া পাই এ মুখাই লংত্রাই মন্দির আদ্য শক্তি লংত্রাই মন্দির ও মুখাই গণেশ তোলাং খেলাই মানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অবতি খাই চং তিনি অনেক সনপিন্ত এর সনপিন্ত সুযোগ দङ কাজ দায় নেখলাই পুরা কক সানাই ভক্তি খেমাখা মাইয়া তাওবো চলে দङ ইমব্রু তবন যাও যুত নুখনা অনেক রকম এখে মেলা চলিও ओमफ्राय जमनि सागाखौ खाय ता तामाताय दं সাকা তো সৈন্য আসন বলতে চিনি কংথাই লংদ্রাইনি কংথাই মা অরব শিবলিঙ্গ দङ অর পূজা রব কিন্তু মেলা মেন মতাই খাই মছে काचार फले কাচার এই মকরা হাপুং কাচার মধ্যম আশ্রম হিয়ে এর বুমু দङ অরন আনি বুমুসা প্রথম তমা খাই মং সাজাকা ইন কাউজ দায় পুরা ডকুমেন্ট দङ চিনি করারাও কল্পমোহন জয়দাস চিনি করা সরগে থেকে বখাই কল্পমোহন রাজা অমন সৃষ্টি খাই অব হইতে মেলা চলে তাওখলাই কিন্তু কোনো সরকারি দায় তিনি কারিনিবো চং মাইয়া টেইনবো চং মাইয়া শুরু চং ব্যক্তিগত মেলা মা কথং তাওবো কোনো জায়গা মাইয়া চং কয় মিয়া সরকার কীর্তন তিনি খাই কোন একটা নেচ বা যাত্রা বা কাহিনী চিনামা টিনামা বা দেখাইনে চং ব্যবস্থা মা খাইনাই ইয়ারাই लामा कलमा लामा करमा मुसा रजाया अनेक पिटिशन नायखा जों कमिटि रखलाय जों दलाय एक देखा आम्बासा जों बोरक खायनाय इमखा आम्बासा बाय दलाय सिमना ले आम्बासा थाखायबो उंलिया दलाय थाङा आरो कमिटि दङ कमिटि खा बा मेला खायो ले इर मन्दिरनि कोनो गरै मन्दिर जों कमिटि दङ सिनि कमिटि जों चान्दा कालेक्सन खायो मा खायो इयाराय जों अ कमिटि रस्ता तिनि दङ प्रति मासियो जों प्रति बछर क्यों 1200 खाए रांति सालाया इनको जान खायो लंत्राय बेली साब डिविजननि सामुनु बाजारनि सालथाङादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंत्राय हाबं एबा खाय लंत्राय हिल अदायो
थांनाय 1967 नि सिमी ताकसाक जरा बिसिपति शिव चतुर्दशीनि जरागोखाय पालायजागौ गाराखैयै तेर हाजार हाजार भक्त अदे थांगो बंनि मानसि स्वरूपनानि एबाखाय बाबा लंत्राय निदाय नारिकाला बुनानि त्रिपुरा हास्टेनि आलका तीर्थस्थान हाइकियै अलंत्राय हापं ताकसाक जरा सिनिमुं मायाखौ लामा कलमा हामिया तय हदनि सुजुग सुबिदा करै तफुंचे काबांमा लोकुरक ताकबो अर बिसिपति थांगै दंगो लंत्राय हापंनि डेभलपमेन्टनि बागै बाराय बाराय यापिरक सेजाका अबनो चेरायनाय तिनि जों सागै मानका 49 सामुनु आसकथायनि काजाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 24 सेप्टेम्बर 2014 बिसिग सामुनि लंत्राय हाफंनो टूरिस्ट स्पॉट सामनि बागै दलाई डिस्ट्रिक्टनि डीएमनि याक्तैख्लाय हास्तेफा पीबी आचार्यानो कक्तुन सैजाखिने अबनि उलो अ कक्तुननो फरवार्ड खालायै 30 सेप्टेम्बर 2014 बिसिग दलाई डिस्ट्रिक्टनि डीएम त्रिपुरा हापांनि टूरिज्म डिपार्टमेंट एबाख्लाय बेरायख्राय बेदेकनि मैनेजिंग डायरेक्टरनो कक्तुन सैख्या कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 8 January 2016 बिसिग एसेम्बली सेसन जरिफुगोबो बनो लागै सुमुं तिसाजाक हिनैजों सागै मानखा अवदै जायतक मुंनि बिसिंतय बिल्डिं नग्र खुंनै तांगायरो जंमानि नंजाखा तफुं लामा कलमा तय हर इलेक्ट्रिसिटीनि मुंसा डेभलपमेन्ट नंजगिया कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरानि उलो फाइनाय एमएलए नि जरागोबो मुंसा डेभलपमेन्ट रक नंजागिया फाइदि गायजों ताबक अ लंत्राय हापंनि पुजारिनि खुक्तै खानागै नायलायनो अ लंत्राय हापंनि लाइबोमानि कथमारक लंत्राय मङादै हापंदै बाइफुनि सिमिरक दिखे मेला रक पूजा आस्थाखे रजागे फाइका बत अनेक बालखा जिनि आचु आचिं छाउन जरा प्रथम काय म पद आसन पद आसन हिसे बुमुं रागो थर पद आसन उंते उंते से इमां साजागै लंत्राय शिवलिंग जत जन्म अब प्रथम हईते सृष्टि माटिर जन शिवलिंग नारका बुनाय नारका खेनाय तै हको जत तै पंफाब ब थामिया और नक्करै थाङो गाव मुखाय श्री विष्णु पद राम पद अब आराय ओ मुखाय मायं ओ तलानि मन्दिर खा मायं यापाय ए मुखाय लंत्राय मन्दिर आद्य शक्ति लंत्राय मन्दिर ओ मुखाय गणेश तलांखलाय माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अबतिखाय चंग तिनी अनेक सनपिंत इरो सनपिंत सुजक दङ इन काउस दायो नेखलाय पुरा कक सानाय भक्ति खेमाखा माया तावबो चले दङ इन ब्रो तावबन जाव जुत नुखना अनेक रकम एखे मेला चलियो ओमफ्राय जमनि सागागोखाय ता तामाताय दं सागा तो सैन्य आसन बोलते जेनि कंथाय लंद्रायनि कंथायमा अरबो शिवलिंग दङ अर पूजा रग किन्तु मेला मेन मताय खामसे काचार ए मका हापुं काचार मध्यम आश्रम हिए इरो बुमु दङ अरन आनि बुमुसा प्रथम तमा खायमं साजाका इन काउस दाय पुरा डकुमेन्ट दङ चिनिकरा राव कल्पमोहन जयदास चिनिकरा सोरगोथिगा बखाय कल्पमोहन राजा अमन सृष्टि खायो अब हयते मेला चले तावखलाय किन्तु कोनो सरकारि दाय दिनै कारिनिबो चौमाया दैनिबो चौमाया सुरु जों व्यक्तिगत मेला माखौ दङ दावबो कोनो जायगा माया जों कवै मिया सारके कीर्तन दिनैखाय कोनो একটা नेक्स्ट बा जात्रा बा काहिनी चिनामाति नामाबा देखायनानै जों बेबस्था माखायनाय इयाराय लामा कलमा रोजाया अनेक पिटिशन रैनायखा जों कमिटि रखलाय जों दलाय एक देखा आम्बासा जों बरखायनाय एमखाय आम्बासा दलाय सिमना नलाय आम्बासा थाखाय बलिया थाङार कमिटि दङ कमिटि खा बा मेला खायो लै इरो मन्दिरनि कोनो गरै मन्दिर जों कमिटि दङ जिनि कमिटि जों चांदा कालेक्शन खायो मा खायो इयाराय जों अ कमिटि रस्तानि दङ जों प्रकियो हाजार सालायो इंतजाम खायो लंत्राय बेली साब डिभिजननि सामुनु बाजारनि सालथाङादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंत्राय हापं
एबाखाय लंट्राय हिल अदायो थांनाय 1967 नि सिमि दाकसाक जरा बिसिपति शिव चतुर्दशीनि जरागोखाय पालायजागो गाराखै देर हाजार हाजार भक्त अदाय थांगो बंनि मानसि स्वरूपनानि एबाखाय बाबा लंट्राय निदाय नारिकाला बुनानि त्रिपुरा हास्टेनि आलका तीर्थस्थान हाइकियै अलंट्राय हाबं दाकसाक जरा सिनिमुं मायाखौ लामा कलमा हामिया तय हटनि सुजुग सुबिदा करय तफुंसे काबांमा लोकरक ताकबो और बिसिपति थांगै दंगो लंट्राय हाबंनि डेभलपमेन्टनि बागै बाराय बाराय यापिरक सेजा যতন খুলুমকা চিনি ত্রিপুরা দফানি ককারা খকসা দङ अब काबांमा बिसिनि कक काबांमा बिसि कासामनि कक चिनि त्रिपुरा दफानि चिनि त्रिपुरा महाराजा नि जरानि जिमि चिनि ए ककारा हेमंत लालमतिनि ककारा इ कौमु बनि प्रेम काहिनी रायबती बाई सुमंत बक काबांमा बिसि साधना खायनाय परे कारं करिबे बिरमानाय करं करिबे खायमानाय अ बर्तै बिद्यान बक सुरुंग लाखा अबन लागै हेमंत अंखा करं करिबे खायमानाय मानखा सुमंत मानखा कारं करिबे बिरमानाय अबरक सिकाम हाराजा थाङै सिकाम राजानो मेसेनै राजा राजति खायै चाबानि इ कक कारा सा नौनि दायो चिनि त्रिपुरा दफानि बागै जों दिनैनि सालो जों नन जथ रासमुं आकारे रासमुं बाय जों नन साय बुजoi रोखा तो मा फा ताखरक बखरक चिनि त्रिपुरा बमा बासारक नक जथ जे कोनो जागा कोनो जरागो एमन नुखाय खानाकाय नक गाम खायै एमन खाना দি এবং বুজগৈ লাদি হিনে आं ननि प्रति धन्यवाद जतन और ऐसा खुलुंका हामबाय रोखा
화랑으로가 카싱싱 갈리분단 호좀 떨어야 판가나인 아이 타이거로 대한거 보나 부이버로 하나 또 문화 완서가 똑시영시어 좀 떨어 저 거마도로 아이hin가 아주와 중리 뜻보로 집에 덮고 또 떡분가 가디우장 코무요 나무 생마 투자고 고바도 샤깔아야 무슨 공주 무자고 나무 생마 혹자가 노노다니 와고 가봐 자랑 가부 공무이 너무 똥만이 사간어 사중탕 가요 똥시묘 너희 자만이 만나랑 너 사중성 사시노 나다니 파강 니는 못 뛰는 거라 나다요 바리 반만이 코마이띠 저디다만이 수나띠 니는 못 뛰는 거라 나다야 까라타 탄디 길이는 kum이 똑소로이 모돌까 가랑 좋거로 나다야 까라탄 까라이는 그 동안이 할 거로 너가 있잖아니 사자나 고무조롱이 bakala sohan nohoni suksala 둘이 키구로 뻑하라 그 타면에 니는 보는 거 있잖아니 사자라 누도 다리야 되면 너가 목도 받는 거 너 대산남 복잡하여노 니는 못 뛰는 큰일이야 하니 어디는 온간 하다가미 동간 하리 조기니 자뚱고 너바나 비니 자뚱고 국사영산이 저뚱고 보수폭키니 꿀뚱고 그이난 못이 정말 안나 니는 궁이 똑소로이 제 타임 할 거를 거라고 사사라 거라 허허전아 Longtrai Belly Subdivision-ni Samunu Bazar-ni Salthangada 2.5 kilometer Thangka hangkai Malayo
longtai hapong eba khai longtai hil odayo thangnai 1967 ni simi taksak jora bisipoti sip chotodusi ni jora ko khai palai jago karake ter hajar hajar bokto ode thango bongni mansi soruknani eba khai baba longtai ni dayo narikala bunani Tripura hasteni alka tirthoistan haike olongtrai hapong taksak jora sinimung mayako lama kolma hamya toy hotni sujog sobida koroi topungche kabangma lokorok takbo oro bisipoti thangoi tongo longtrai hapongni development ni bagoi bai yapirok sejaka abono chere inaitini chung manka 49 samunu asok thaini kasam MLA Nirajoy Tripai 24 September 2014 BC go samunri hafongno tourist spot goi Dolai district ni DM ni yak klai hastefa BB Acharyano koktun suijakine oboni ulo okoktun no forward klai 30 September 2014 BC go Dolai district ni Bapangni tourism department ebaklai berai khrai bedekti no koktun suikha kasam MLA Nirajoy Tripura 8 January 2016 BC ko ison sorry fugobo bono lagai hinaichung audai chaitok mungni bisingtoi building nogro khungni tangai rojongmani nongjaka topung lama kolma toy hor isa development nongjagya kasam MLA Nirajoy Tripura ni ulo fainai MLA ni joragobo mungsa development dok nongjagya longtrai hapongni pujari ni khoi kana nailai no longtrai hapongni laibo mani kothomarok hapong de bisi mirok dikhe mela rok puja asta ke refer khlaijak bo rang paisa ni jongjal koroi nokhungni borok mabai nijeni basano ঠিক লাই tibi phaimia ebo bai khaganang korokno haido khlaika rang paisa chupa chukhlaini bagai tako somal Tripura bai khondo di Tripura i video ni tolago details roirona